Tafsiri mwaka tafsiri siku ya leo ni siku tofauti na siku nyingine. Siku ya leo ni siku ya Mungu anatutemania grandeur yake. Bwana Yesu asifiwe. Yeye iko blinga kuzidia hata ite kusema iko grand. Iko zaidi ya ukubwa. Et même si hatuwezi kuicomprendre dans ce monde, tunajua tu Mungu ni mkubwa. Kama uko pale, c'est pas la grandeur de Dieu. Kama uko na kumoa, c'est pas la grandeur de Dieu. Kama afya yako iko nzuri, c'est pas parce que uliitangwa, c'est pas la grandeur de Dieu. Pia aliye karibu yako, c'est pas la grandeur de Dieu. Tunashukuru Mungu kwa tena hapo kwa siku ya leo, kwa kuona baraza imeruhusu tena tusimame na kusema kwa niaba ya Mungu. Baraza, Mungu azidishe mafuta. Tunashukuru pia wewe ambaye kawaida yako haupendagi dimanche ipite brosu. Wewe unakuwaka tu très régulier mu présence ya Mungu. Wewe unaachaka vyote juu kuye kusifu na kuabudu Mungu. Mungu na atakuwa naacha vingine juu apriorize maisha yako. Juu Biblia inasema hakuna yule aliyenitafuta wa kwanza nikakufa kama wapi. Yesu asifiwe. Jise kujipresente kidogo kama yanijue. Nilikuwa nasema mimi ndio waganze Bahizire Alexander na hii ndio kanisa yangu. Bwana Yesu asifiwe. Depuis mardi tulikuwa hapa benye balikuwa depuis mardi mpaka leo. Surtout kubatu benye banapendaka maombi yao. Mungu akwe na wazidishia. Depuis mardi tulikuwa na somo yenye ilikuwa nasema l'appel de Dieu dans les ministères. Kuko mwingine mwiko na jiuliza pourquoi hii teme inakuya l'appel de Dieu. Est-ce que kila mtu anakuwaka apele? Kuko mwingine mwanasemaka ase mie misio yangu wala gisi niliumbwaka mimi siwezi kitu. Mimi ni kufika tu ibada, mimi nasifu tu na mimi naabudu samo Kristo mimi naenda. Bien aimé, leo ndakwambia ke ile unasemaka ni kujidanganya. Yesu asifiwe sana. Kuko ba mingi benye ndio Yoshua ndio si Ose 4:6-4 iko nasema mon peuple périt par manque de connaissance. Usikuwe nasema aseme mimi nakuwaka tu wa kuingia muibada, hapana. Bien aimé, tant que ungali na respirer, tant que ungali na lada unalamuka, il y a encore une mission yenye uko nayo unapaswa accomplir. Yesu asifiwe. Kama hauna mission sa Yesu alikufa kumsalaba angeenda wewe. Ndio ile mission yake ukiweshanisha c'est pourquoi tu es là. Tulionesha les premiers appels de mtu kuna dunia c'est gagner les âmes. Kila mtu aliitwa kuganye, kufanya injili, kurekipere manafsi zenye zilipotea. Na ndio inaiprouve mu Matthieu 28:19, aller dans le monde entier et faire des nations. Et faire des nations, et faites des nations mes disciples. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema aseme George, hakusema Papa Olivier, mais alisema kila mtu yuko na obligation ya kuenda. Bien aimé, kama ndugu yako angali na ile nini hayajua kuingia kwa kanisa, c'est pas son problème. C'est parce que kwanza hamzonipe. Bwana Yesu asifiwe. Mais unajua leo kila mwenye angali na pumua, angali na mission ya kufanya. Kama ungali leo, c'est parce que Mungu angali na kazi ya kufanya na wewe. Kama haingekuwa vile ungekosha jikufia yako. Kila mtu mwiko kudunia iko na mission. Na ile mission ni banaita appel. Yesu asifiwe sana. Unaweza kushangilia Yesu kwa makofi na kuingia. Tukaonesha que l'appel de Dieu ne dépend pas na
na niveau haiko niveau de vitu, haiko tu kuesa, haiko setu unapewanga, haiko tunakuwanga hivi. Mungu yeye ananyeshanga mvua kuwepa na wabaya. Mungu kama alikuchangulaka mtumbu ya mama yako uko apele. Abraham alisema bongo, mais il est le père de la foi. Bwana Yesu asifiwe. David akaua, mais il a écrit le psaume. Yesu asifiwe. Jacob a trahi son frère, mais il est Israël. Saoul a persécuté le peuple de Dieu, mais pas qu'à Léo, il est Paul. Et parmi les écrivains, iko parmi, d'ailleurs, kwa kwanza mwenye aliandika maepîtres za Mungu, il a écrit 13 épîtres. Usikuwa na kizarao, tant que tu es là, il y a encore une mission à accomplir. Na kisi ungali na vumo, ungali na mission ya kufanya. Et c'est pourquoi utasimama, ujue ya kwamba tant que je suis encore vivant, niko na mission. J'ai choisi le subterfuge, et tutaongelea leo. Ile subterfuge tutaongea juu ya le volume d'ambition. Tusimame na tujenge. Amen. Yesu asifiwe. Sabidia Yesu kwa magofu na vile. Après ce temps, la belle qui est dans le ministère, tutamaliza na ile point, le volume d'ambition. Tusimame na tujenge. Je vais montrer quelques avantages que mtu mwenye anarespekte apele yake. Sitasema tena vya mingi. Mtu mwenye anarespekte apele yake, kitu ya kwanza anafanyaka, il est là pour chercher Dieu, la recherche de Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bien-aimé, la présence de Dieu, la recherche de Dieu inawezaka kucreate presence yake. Kila mwenye anamtafutaka anamuonaka. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 33, muniimbe na nitawaimfikia. Quelqu'un qui a la paix ni mtu mwenye anakuwaka na kila saa anaendaka kumtafuta Mungu. Na saa anamtafutaka Mungu, kumtafuta yake inakrea kitu yetu tunaita la soif de Dieu. Kukuwa na kiu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Qu'est-ce que la soif de Dieu? La soif de Dieu ni kumtafuta di jour le jour. Ni haiko kukokotewa tu kwa mkanisa. Mtu mwenye iko aswafe, haiko mpaka mwambie siku ya ile na siku ya tano hapa kuna kuwaka ibada. Hawawezi kumwambia vile. Mtu mwenye iko na soif de Dieu hawawezi kumuita kwa maombi hapana. C'est quelqu'un mwenye anaendaka puiser du jour le jour. Usikuwe sawa yule mwanamke Msamaria mwenye alikuwa kukisima. Yeye akaambia Yesu akafika pale kwa mwambie nipatie maji ya kunywa. Olieka puiser kwake akaanza leta masababu. Uko bado waniki wanawazaka ule alikuwa mwanamke. Mena wewe uko mwanamke Msamaria. Una sababu ya kwanza maji ni Yesu yeye. Mtu anamlomba kitu yenye atakunywa pour 30 secondes. Ujua akupe kitu yenye itamsaidia même dans l'éternité. Unamuima maji ya 30 secondes juu ya maji ya uzima. Kuko watu wenye habana maji ya uzima juu habana soif. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuwa na soif ya Mungu, utakuwa na maji ya uzima. Hautakuwa kiu tena kwa sababu yeye ni chemchemu ya uzima. Hakuna mwenye alikuya kwake kisha akabakia jinsi iko. Quelqu'un qui a la paix de Dieu, c'est quelqu'un qui a la soif, qui cherche Dieu. Hata kama mazingira na haribika, yeye anasemanga, niye sitaacha. Il y a des gens qui sont déboîtés de Dieu. Liko na kuante. Hata kama bange mpika mshale atasema mimi sitawatia. Mimi naenda. Tu ya bibi tu na tu Yesu ndio yote. Hakuna mwingine wanaweza kunisaidia. Mimi si ningepata mwili ba mimi sitawatia. Bien aimé, papa Georges shie kwa batu. Benye Yesu ndio bietu. Yote kweli. Hata kama tungekufisha
nous sommes là. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hatuna vya kukula, nous sommes là. Hata kama hatuna mavazi, nous sommes là. Hata kama banipiga masasi na tungali tunapumua kidogo, hatutaacha kusema Yesu. Sendam hii neno kusema hii neno kusema saswa kusema na yeye ni maji ya uzima. Mimi nanitia nguvu sana. Yesu asifiwe sana. L'appel de Dieu crée la soif. Et la soif, c'est quelqu'un mwenye hawashimukisha. Hawawezi kukupilia mkazo asifanya hiki. Pia la soif. Hata kama vitu vingefadhile basema, wewe hamuna akse hapo. Mungu hapo atumikana baba anatumikana mtu. Hata kama kapi wangemkataa, wewe ndio tu mtafuta. La résidence de Dieu. Quelqu'un qui a la présence de Dieu. Bien mama, kama Mungu anapenda kuheshimisha, kama Mungu anapenda kuhonorer, kama Mungu anapenda kuelever, ce qu'il te donne, il ne te donne pas de l'argent ni la voiture, il ne te donne pas les matériels. Non, hakukwambiange mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mkitabu cha Nombre chapitre 14 le verset 34. Anaambia vous saurez ce qui signifie le manque de ma présence. Si Dieu veut donner, ce qu'il te donne, c'est sa présence. Kama Mungu anapenda kufanya watu, ce qu'il te donne, c'est sa présence. Kama Mungu anapenda akuimplanter mu génération ya, il te donne, c'est par sa présence. Bwana Yesu asifiwe. Et si Dieu veut te bénir, kama Mungu anapenda uzalaulingi, kama Mungu anapenda usisikilikane, kama Mungu anapenda ukwe juu vase vide, qu'est-ce qu'il retire chez toi? C'est sa présence. Kuko mtu unaona auparavant alikuwa anakuambia uko mtu ni fumeur de chanvre, unaweza kumuona uko anapendea mais alishakufa. Quelqu'un qui n'a pas la présence de Dieu, c'est un fumeur de chanvre. Ukimwingiza tu kidogo na anajikufia. Il faut chercher la présence de Dieu. Kama hauiamini, va demander Mungu akuretira maisha yako, il a retiré seulement sa présence na wakamtobola macho. Kama haujue ile, va alors demander quelqu'un qu'on appelle Saül, le premier roi d'Israël. Kitu ya Mungu alimretira, c'est sa présence. Akaenda ngatone kumakaburi kuenda fufula Samuel. Et Samuel dit, pourquoi tu as dérangé mon repos? Bien aimé, ukitafuta Mungu atakuwepo reposer. Kwa unatafuta njia Mungu hakuwapi reposer. Hata Jerem ukimpigia amen, il est toujours disponible. Hata kama mtu inajanga, usikuwa unatafuta mwanadamu. Et il y a les gens qui disent, même si c'est long, mtu anakonta, unamkamata telefoni unapigia mtumishi wa Mungu. Ule ni mtumishi na ni simu ndio iko nayo.